Check race ni guys. Tapos nang imo ba? Ano ni? Tapos ni kuan. Sayura. Oh, na siguro to paglutaw. Napira to ni Titing. Ito na klase. Ini kadagko ba? Tao martes diri. Us diri na dago. Okay. Yay. Butong no. Ilutaw. Siguro na, last naman siguro na. Malagyan guys, pantura guys. Sus, thank you day. Dakog ba to guys oh. Pungpong na guys, patkabuo ko. Oy, pamuyutan na lang na kay luya na. Iso. On. Okay, maura to. Okay. Guys, so puno na daan ha. Puno. Mabay ito nga. Na ni signal na guys oh. Butters, na ni puti na. Ganid manggaling na. Dami mo na rin hagutro guys. Oh, kinlaw na oh. Na. Wow, presto kayo guys. Isa. Grabe pagkabuhi. Diba? Tuyo 3 4 4 inaya na to guys kamo may new request 4 5 6 ay ganid man guys 7 taro nga di matangtang ang taga kay para di masagol sa ako 8 9 ganid yun oh. Ni nakadako guys. Nakadako. Nato plastarin guys. Plastarin kasi mahulog. Plastarin natin. Ilan na to? Ilan to? Pulo. Oh, 11 pulo. 19, 11. 11. 12. 12. Kabuhi guys oh. 12. Uy, dukmo. Uy, 12. 13, 14. Uy. No. 10, 16. No, sa gabi naman kadaghan. 16, 17, 18. Tapos 20 kabuk guys. 19 kabuk. Thank you Lord. Grabe. Wala na pamugto. Wala na pamugto na shuffle. Wa na may tumoy guys. Arya na to dinotro guys. Tama na. Thank you Lord. Oh guys, gikuha na namo guys kay manguli nami. Hama na ikarga. On time ra guys. Munita na daw isda. Na. Katigom-tigom gyapon.